Palabra de Dios. We're going to go to the Word of God. Y es un mensaje que siento en mi corazón. It's a message that I feel in my heart. Le pido que tome nota de las citas bíblicas. I'm going to ask you to please write the Bible verses down. Take notes. Porque voy a ir un poco rápido leyéndolas. I'm going to be reading them kind of fast. Pero sí quiero establecer la autoridad de la palabra de Dios. But I do want to establish the authority of the Word of God. Este mensaje es algo que Dios me dio a finales del 2019. This message is something that God gave me at the end of 2019. Y en las últimas semanas Dios me ha hablado muy fuerte esta palabra. And in the last weeks, the Lord has spoken this word up, strongly in my heart. Y ustedes se recordarán lo que pasó el 2019, ¿no? And you might remember what happened in 2019, right? Entrando al 2020, todo se cerró con la pandemia. Beginning 2020, everything closed out because of the pandemic. Y ustedes podrán recordar todo lo que vino con eso. And you can remember everything that came with it. El mundo entero The entire world y también nuestra ciudad and also our city experimentó situaciones financieras que nunca hubieran creído. experimented financial situations that they will never believe. Literalmente todo estaba parado. Literally everything was stopped. Muchos negocios y empresas cerraron completamente. Many businesses and companies closed completely. Salieron del negocio, ya no pudieron abrir nuevamente. They closed them out and they couldn't come out anymore. Familias perdieron lo que tenían Families lost what they had porque durante la pandemia no tenían trabajo, because during the pandemic they no didn't podían have jobs. pagar su renta. They couldn't pay the rent. Después, cuando todo se activó, And when everything activated again, quedaron llenos de deudas. they were full of debts. Pero el testimonio que nosotros tuvimos durante ese tiempo But the testimony that we had during that time, fue que durante toda la pandemia, it was that during the whole pandemic, toda la iglesia tuvo provisión de Dios. the entire church had provision of God. Y recuerdo los testimonios que venían And I remember the testimonies that we y had. me decían, pastor, ya me gustó esto de la pandemia, And they will tell me, Pastor, I like this about the pandemic. porque en este tiempo estoy ganando 3 y 4 veces más. Because during this time, I'm getting paid 4 times more. Los clientes, los contratos están llegando por todos lados. The clients and the contracts are coming from everywhere. Y ahora estoy tan bendecido, me decían, And I'm so blessed now, they would tell me, que hasta escojo los clientes. that I even can choose my Y clients. yo pongo mis propios precios y lo que quiero cobrar. And I put my own prices on what I want to Y durante ese tiempo, and during that time, muchas iglesias cerraron many churches closed down. y muchas de ellas ya no abrieron más. And many of them, they didn't Cerraron open again. completamente durante la pandemia. They got closed completely during the pandemic. Y las iglesias que se mantuvieron a flote And the churches, they kept going. quedaron con muchas deudas. They stayed with a lot of debts. Deudas donde tenían edificios rentados que después no tenían para pagar. Debts that they had, they were renting the building and they later on they didn't have money to pay for the Y rent. hasta hoy en día siguen con deudas. And until today, they still have those debts. Pero nosotros fuimos muy bendecidos, las familias fueron muy bendecidas. And the families were very blessed. ¿Cuántos We were dicen blessed. amén? How many can say amen? En el tiempo de la pandemia, In the time of the pandemic, antes de la pandemia siempre la iglesia estaba con deudas. before the pandemic, the church was always in debt. Durante la pandemia, During the pandemic, nunca la iglesia tuvo deudas. the church never had debts. Y la iglesia pudimos ahorrar, And we were able to save, si no me equivoco, alrededor de $80,000 if I'm not mistaken, around $80,000 durante la pandemia cuando todos estaban cerrando. during the pandemic when everybody was closing ¿Por down. qué? Why? Porque Dios bendecía a las familias. Because the Lord was blessing the families. Y las familias traían la provisión a la iglesia. And the families will bring their provision to the church. Y Dios seguía bendiciendo. And God will keep on blessing. Y este es el mensaje que Dios me dio. And this is the message that God Dios cierra el año con abundancia. God closes Diga the year conmigo with fuerte, abundance. Dios cierra el año con Say it with me. abundancia. God closes the year with abundance. No, pero ahora dígalo como si lo creyera. Now say it Grítelo, like if you believe Dios it. Scream and say, Cierra el God año closes the year con with abundancia abundance y con prosperidad. and with prosperity. Vaya conmigo en el Salmo 65, verso 1. Let's go to Psalms 65, verse 1. Voy a
ir a algunas citas más, I'm gonna tell you a couple more, pero le pido que mantenga Salmo 65, but I'm gonna tell you to keep Psalm 61. porque aquí está el mark- mensaje de Dios para nosotros en este tiempo. Because right here is the message for God for us in this time. Salmo 65, verso 1 dice, Psalm 65, verse 1. los que leen en inglés, por favor, síganme en su Biblia. Those that read in English, just follow me in your Bible, please. Tuya es la alabanza en One. Sión, oh Dios, y a ti pagaremos los votos. Tú oyes Two. la oración y a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestra rebelión tú las perdonas. Amén. Este salmo, esta palabra es una palabra, como todos los salmos, This psalm is a word like all the psalms que comienza dándole la gloria y la honra a Dios, that starts giving the honor and the glory to God, dándole la alabanza a Dios, el Creador. giving the praise to the Lord, the Creator. Y este salmo habla de la bondad y de la misericordia de Dios And this psalm speaks about the goodness and the generosity of God, y de cuánta es la generosidad de Dios para con su pueblo. and how much is the generosity of God for His people. Pero después de eso hace una afirmación muy interesante. But after that, he makes an important affirmation. Dice que nuestras acciones It says that our actions, deben ir de acuerdo a nuestra declaración de fe. they have to go together with our declaration of faith. Una vez más, nuestras Again. acciones Our actions, deben ir de acuerdo a nuestras declaraciones de fe. they have to be according to our declarations of faith. Lo que nosotros hablamos con nuestras palabras. What we speak with our words. El salmista da gloria y honra a Dios y lo alaba. The psalmist gives glory and honor to God, and he praises Le Him. dice, tuya es la alabanza. He says, "Your is the praise." Pero the después worship. después dice, a ti se pagarán los votos. And later it says, "But the Diga vows will be conmigo, paid to you." pagar los votos. Say it with me, pay Dígalo the fuerte, vows. pagar Say it with me, los votos. the vows. ¿Cuándo tiene que pagar uno? When do we have to pay? Cuando debe algo. When you owe something. Cuando tienes una deuda, When you have a debt, tú pagas esa deuda, you pay that debt. ¿verdad? Cuando tú recibes un servicio, When you receive a service, pagas por ese you servicio. pay for that service. Tú vas al mecánico, You go to the mechanic, te arregla el carro he fixes your car, y entonces tú pagas por ese and servicio. then you pay for that service. Y entonces el salmista dice, tuya es la alabanza The psalmist says, "Yours is the worship, y a ti se pagarán los votos. and the votes will be paid to Entonces you." no podemos alabar a Dios con nuestra boca We cannot worship the Lord with our mouth y no pagar a Dios lo que le debemos. and not pay to God what we owe Him. Otra vez, no podemos solamente alabar con nuestros labios. I mean, we cannot just worship Him with our lips. Podemos cantar canciones muy lindas We can sing very beautiful songs, y podemos danzar todo lo que queramos. and we can dance as much as we want. Y eso es bueno porque estamos alabando a Dios. And that is good because we are worshiping Pero God. el salmista dice, pero a ti se pagarán los votos. But the psalmist says the vows will be paid to you. Entonces lo que nosotros hablamos con nuestra boca What we speak with our mouths, debe de ir acompañado it has to go together en cumplir las promesas que nosotros le hemos hecho a Dios. in accomplishing the promises that we have made to God. ¿Qué es la palabra voto? What is the word about? Es prometer a Dios la realización de una o varias acciones. It is the vow to promise God the performance of one vote or more than one action. Sí, es comprometerte ante Él voluntariamente. It's to compromise yourself to Him voluntarily. Un voto es cuando tú le dices a Dios, Señor, yo voy a hacer esto. A vow is when you tell the Lord, "I'm going to do this. Yo te prometo que voy a hacer esto. I promise to you that I'm going to do Te this. prometo que si mis hijos vienen al Señor, I promise you that if my children come to the Lord, yo voy a dedicar mi vida para servirte. I'm going to dedicate my life to serve Ese es un you." voto que nosotros hacemos. That is a vow that we do. Cuando nosotros decimos, gracias Señor, When we tell Him,
him, thank you, Y Lord. yo voy a dedicar mi vida a predicar tu palabra. And I'm going to dedicate my life to preach the word. Ese es un voto que nosotros estamos haciendo al Señor. That's a vow that we're doing with the Lord. Señor, por favor, ayúdame en esta situación que estoy pasando. Lord, please help me with the situation I'm going through. Yo voy a venir a la casa de Dios todos los días que tenga que venir. I'm going to come to the house of the Lord every day that I need to come. Ese es un voto que nosotros estamos That's haciendo. also a vow that we are doing. Nadie te obliga a hacerlo, Nobody obligates you si to no do es el it. Espíritu Santo quien pone en tu But corazón it's the Holy Spirit that puts in your para heart que tú hagas ese voto con Dios. so you can make that vow with the Lord. La palabra voto en el original, The word vow in the original, neder, se escribe en hebreo, nether, it's in Hebrew, quiere decir voto, means a vow, ofrenda motivas, an offering that motivates. es un juramento, pacto o promesa. It's an oath, pact, or a promise. Es decir, los votos no solamente son ofrendas. Meaning the vows are not only offerings. Cuando tú prometes a Dios, When you promise to the Lord, es un pacto que tú estás haciendo. it's a covenant that you're doing. Un voto es como un contrato legal. A vow is like a legal contract. Cuando usted hace un contrato, usted firma el contrato. When you make a contract, you sign that Y cuando contract. pone la firma, usted tiene que cumplir ese contrato. And when you sign it, you have Amén. to accomplish that contract. Cuando Amen? usted hace un voto con Dios When you make a vow with the Lord y usted promete a Dios, and you promise God, hace un pacto. you make a covenant. Es un contrato legal que usted está haciendo con Dios. It's a legal contract that you are doing with God. Y así como tiene validez el contrato legal cuando usted firma, And just like when you sign the contract, el voto tiene una validez espiritual the vow has a spiritual validity y un valor muy importante. and a very important value. La primera vez en la Biblia que nosotros encontramos la palabra voto The first time in the Bible that we can find the word es en vow Génesis 28, verso 20 al 22. is Genesis 28. Es una verse cita 20 muy to 22. conocida. It's a very known verse. Génesis 28, verso 20. Genesis 28, verse 20 to 22. E hizo voto diciendo, escuche bien, dice, e hizo Jacob voto diciendo. ¿Cómo hizo el voto? How did he make the vow? Hablando con Dios. Speaking with God. El contrato legal fueron sus palabras. The legal contract were his words. Dice, hizo Jacob voto diciendo, And Jacob made a vow saying, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, if God go with me and keep me in this journey that I'm going, y me diere pan para comer y vestido para vestir, and give me bread to eat and dress to wear, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. and if I return completely to my father's house, I will praise the Lord. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. This stone which I pray set up will be signed to be to the house of the Lord, and God and I will put this and put that, and that will give me. Quiero que usted entienda que en este momento I want you to understand that in this moment, no había una ley. there was no law. La ley vino con Moisés cientos de años después. The law came with Moses 100 years later. No había una ley que le obligara o le dijera a Jacob que tenía que dar la 10ª parte a Dios. There was no law that can tell Jacob that he had to put the 10% aside for God. Pero Dios habla a su corazón But God speaks to his y lo heart, mueve a hacer este voto, este pacto con Dios. and he moves him to make this vow and this covenant with God. Él habla con Dios y le dice, si tú vas conmigo He speaks with God and he says, if you go with me y tú me ayudas en el camino and you help me in my journey, y me das el alimento, el vestido, and you give me the food and the clothes, y puedo regresar a mi casa, and I can come back to my house. dijo, entonces tú serás mi Dios. He said, then Ese you es will el be my pacto God. que hizo. That's the covenant that he did. Pero esa es la parte que Dios iba a hacer en su vida. But that was the part that God was going to do in his life. Era el requerimiento que Jacob le estaba pidiendo a Dios. It was the requirement that God was asking to Y el Jacob. voto que él hace, And the vow that he's le doing, dice, entonces yo te voy a dar la 10ª parte de todo, lo voy a apartar para ti. then he says, I'm going to put all the 10% aside to you, for you. Esto es el diezmo This is revelado the tithe revealed antes de que hubiera ley, before there was a law, antes de que se manifestara la gracia. before the grace will be manifested. Entonces él hizo un voto He made a vow y se comprometió con Dios. and he compromised with God. Deuteronomios 23,
Deuteronomy 23, verso 21 al 23. 21 to Vaya 23. conmigo rápidamente, Let's go. Deuteronomios 23, Deuteronomy chapter 23, verso 21. verse 21. A ver, lea conmigo por favor fuerte, verso 21, todos. Verse Una, 21, everybody. dos, tres. Nomás para eso, nomás lo estoy haciendo a ver si tiene la cita bíblica. I'm just doing it to see if you have it ready. ¿Dónde está su Biblia? Where's your Bible? ¿Ah? Qué travieso soy, ¿no? Yo les digo, ustedes lo tienen, amén. I'm so Léalo, mischievous. todos callados. And I said it, read it, and everybody was quiet. ¿Sabe que los mentirosos no van a entrar al reino de los You cielos? know that the liars will not go inside the kingdom of God. Verso 21 dice, cuando haces 21. voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, When you make a vow to the Lord your God, do not delay in paying it. porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios a ti. Because certainly the God your Lord will demand it for you. Y sería pecado en ti, And it will be a sin for you. mas cuando te cuando te abstengas de prometer, But when you refrain from promising, no habrá en ti pecado. there will be no sin on you. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, Or whatever it comes out of your lips, you shall keep it and you do it conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, as your promises to the Lord your God, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. paying the freely offering that you promised with your mouth. A ver, póngame atención. Pay attention to me. Dice Dios, cuando tú le prometes a Dios It says that when you promise to God y haces un voto a Dios, and you make a vow with no God, tardes en cumplirlo, do not delay on accomplishing. porque no importa si pasan años Because it doesn't matter if years pass by y tú le prometiste a Dios algo, and you promise God something Dios to Him. está esperando que tú cumplas la palabra, la promesa que le God hiciste. is waiting for you to accomplish the promise that you did. Ay, pero se la hice hace un año, Oh, but I did it last year. se la hice hace 5 años. Or I did it 5 years ago. Dios está esperando que tú cumplas esa promesa. God is waiting for you to accomplish that Si promise. tú no lo haces, te será pecado, dice la palabra. If you don't do it, it will be count you as a sin, says the word. Si tú no prometes a Dios nada, no te preocupes, dice, no va a ser pecado contra If ti. you don't promise anything, don't worry. It's not going to be counted as a sin for you. Pero cuando prometes, cúmplelo rápidamente. But when you promise, do it quickly. Y le dice, paga a Dios lo que prometiste. And it says, pay to the Lord what you promised to Him. Ofrenda voluntaria, diga conmigo, ofrenda voluntaria. Willing offering, say it with me. Entonces, cuando tú prometes a Dios, nadie te obliga a que lo hagas. When you promise something to God, nobody obligates you to do it. Pero si tú lo hablaste a Dios, tú tienes que hacer lo que tú le prometiste a But if you Dios. spoke that to God, you need to ¿Cuántos accomplish what you dicen promised. amén? How many can say amen? Muy ahora no escucho amén, aleluya, gloria a Dios. I don't hear any hallelujah, glory Números to God. 30, verso 1. Numbers 30, verse 1. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Moses spoke to the prince in the tribes of the children of Israel, saying, esto es lo que Jehová mandó, esto es lo que Dios mandó. this is what the Lord has commanded. Cuando alguno hiciere voto a Jehová When anyone makes a vow to the Lord, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, or swears to the Lord, binding his soul with obligation, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. he shall not break his vow and do as according to what he promised with his mouth. Dios dice, no puedes quebrantar tu palabra. The Lord says, you cannot break your promise. your Los word. hijos de Dios tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de palabra. The children of God, we need to know how to make Creo que solo escuché people un with amén, o word. no sé si fue el deseo, pero solo escuché I un don't amén. hear Los for what you meant. hijos de The Dios children of God tienen que ser hombres de palabra. have to be men of word, with word. Mi esposa Noemí siempre le repite a mis hijos My wife always is repeating to my children que tu sí sea sí y que tu no sea no. that your yes has to be a yes and Eso your no dice la a no. palabra de Dios. That's what the word of God says. Un día dices una cosa y mañana te arrepientes. You say one thing one day and the next day you repent. Dices lo voy a hacer y no lo haces. You said I'm going to do it and then you don't do it. No lo voy a hacer y resulta que lo haces. You're not going to do it and then you finish it and you ended up doing it. Haces planes
planes y quedas con tu familia You make plans and you agree with your y family. resulta que cambia los planes. And later you change the plans. Le dijiste a Dios, voy a servirte, You told God, I'm going to serve you. y cuando se te requiere servir no estás. And when it's required for you to serve, you're not Que there. tu sí sea sí y que tu no sea no. Let your yes be a yes and your no be a no. Dice el Señor, cuando tú hablas algo, no puedes quebrantar tu palabra. It says in the Bible that when you say something, you cannot break it. Entonces lo más valioso para un hijo de Dios debe de ser la palabra que está hablando. The valuable thing for the Son of God is the word that they're Lo que speaking. nosotros hablamos con Dios, What we speak with God. pero también cuando nosotros prometemos a alguien. But also when we promise to someone. A veces le decimos a alguien, voy a orar por ti. Sometimes we say to somebody, I'm going to pray Nunca for you. oras por él. And you never pray for that person. Le dice, no, sí, hermano, te vamos a apoyar en oración. Yes, brother, we're going to be there for you in prayer. No lo haces. And you don't do it. Entonces, nosotros tenemos que aprender que las palabras que nosotros estamos hablando We need to learn that the words that we are speaking, para Dios son importantes. those are important for God. Y Él espera que tú cumplas tu palabra. And He's waiting for you to Yo te accomplish hago your una word. pregunta. I ask you a question. ¿Cuántos tienen la fe para creer que Dios cumple su palabra? How many of you have the A faith to ver. know that God accomplishes ¿Cuántos His promises? esperan que Dios cumpla sus How promesas? many are waiting for God to accomplish His promises? ¿Cuántos han recibido promesas de Dios How many have received promises of God que todavía no se han cumplido? that Yo they haven't accomplished yet? todavía tengo promesas que no se han cumplido. Me, I still have promises that haven't been accomplished. Pero imagínate que vinieras con Dios And imagine you come in with God y le dijeras, ¿y lo que me prometiste? and you tell Him, what is it that you promised? Y que te diga, ay, te la creíste. And He tells you, oh, you believe me. Y que te dijera, ya se me, a ver, recuérdamelo, ya se me olvidó. And then He can tell you, remind me because I forgot. No, todo se nos iba a ir hasta el suelo, ¿no? No, everything was going to go to the Entonces, ground. si nosotros tenemos la fe y estamos esperando que Dios cumpla sus promesas, So if we have the faith and we are waiting for God to accomplish Dios His está promises, esperando God is que waiting tú cumplas lo que has prometido. for you to accomplish what you have promised. Hay ocasiones que Dios te da y te bendice. There's occasions that God gives you and blesses you. Y son las primicias para ver cómo respondes a la promesa que tú hiciste. And those are the first fruits to see how you are going to answer for the Tú le promises that you pides a did. Dios, You ask God, le dices, Señor, tu palabra and dice, you said, Lord, your word says, cree en el Señor Jesús y toda tu casa recibirá salvación. believe in the Lord Jesus and all your house is going to be saved. Señor, si tú traes a mi familia a tus pies, Lord, you bring my family to your feet. yo te voy a servir, yo voy a predicar tu palabra. I'm going to serve, I'm going to preach your word. Y empiezas a predicar And then you start preaching. y viene tu hermano, And your brother comes. viene tu tía Your aunt comes. y entonces dejas de predicar. And then you stop preaching. Y tú le dices al Señor, Señor, ¿cuándo vas a cumplir tu palabra? And then you say to tell God, God, when are you going to accomplish your Y te va a decir, yo promise? traje a dos. And He's going to tell you, I brought two already. ¿Tú cuántos has traído? How many have you brought? Porque el Señor está esperando que nosotros seamos fieles a nuestra palabra Because God is waiting for us to be faithful to our para word que Él cumpla su palabra. so He can accomplish Por His eso word. mientras que nosotros vamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, Well, we're going doing what we promised we were going to Dios do. va bendiciendo nuestra vida. God is blessing Amén, dele our un life. aplauso al Señor. Amen. Si usted no es hombre de palabra, mujer de palabra, If you're not a man or a woman of word, usted va a perder su trabajo, you're going to lose your job. va a perder sus clientes, sus contratos. You're going to lose your clients, your contracts. Imagínese usted que hace un contrato Imagine yourself, you make a contract y pide dinero por anticipado. and you ask for money in ¿eh? advance. Y le dice, necesito tanto de anticipo para empezar a trabajar. And you said, I need this much in advance so I can start working. Lleva 2 tablas y nunca regresa. And you take 2 pieces of wood and you never start. Sí se va a meter en un problema. You're going to get in trouble. Imagínese que limpia casas. Hay Imagine that hermanas you que clean limpian houses. There's casas sisters that clean houses. y hace un contrato And they make a contract de palabra. with word. Y el primer día, porque quiere que le den el trabajo, And the first day, because you want them to give you the job, usted limpia hasta por debajo de los párpados de la persona.
You clean even under the eyes of that y person. deja todo brillante. And you leave everything shiny. Pasan las semanas, Then weeks pass pasan by, los meses months pass by. y resulta que usted ya no hace lo que tiene que hacer. And at the end, you don't do what you need to do. Y entonces la persona, no sé, no tengo idea, pero imagínense que le pagaba 200 And imagine that the person will pay you 500, 200, no lo sé. 500, I don't know. y entonces de repente le da nada más $50. And later she just gives you Y $50. usted va a decir, hey, ¿qué pasó? And then you're going to say, what happened? Tú quedaste que me ibas a dar $200. You said you were going to give me $200. Y te va a decir, ¿te acuerdas que dijimos 200? Sí. And then you're going to say, remember we say 200? Pero también te acuerdas que ibas a limpiar todo esto y ya no lo estás haciendo. And she's going to tell you, remember you said you were going to clean all of this and you're not doing it anymore? Da gracias a tu Dios que te doy 50 y que no te corro. Thank your God that I'm giving you 50 and I'm not going to fire you. ¿Eso es algo injusto? No, no es algo injusto. Is that an injustice? No, it's not Es an que nosotros injustice. tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de palabra. We need to learn how to be men Amén. and Diga women with conmigo, word. tengo que ser Amen. fiel Say with me, I need to a be la palabra que faithful yo hablo. to the word that I speak. Amén. Si usted dice voy a llegar a las 5, If you say I'm going to be there at ¿a 5, qué horas va a llegar? at what time you going to A be las there? 7. At 7. ¿Sabe que las fiestas de los hispanos You know that the parties of Hispanics, que están programadas a las 5 de la tarde, they're programmed for 5 p.m. tiene que ponerle la invitación 1 de la tarde? You need to put in an invitation at Para 1 que ya p.m. como a las 5 de la tarde estén todos presentes. So for around 5 p.m. everybody can be there. Cuando vienen los jóvenes y me dicen, nos vamos a casar. When the youth come and they tell me we're going to get married, Hijos, ¿a qué hora va a ser la boda? and I ask them qué at horas- what time is the wedding going ¿A to qué be? horas tengo que estar yo para celebrar la boda? At what time I have to be there to celebrate Y the me wedding? dicen, a las 5, And they tell me at 5. ponle a las 3. And I said put it at 3. Pero pastor, va a ser a las 5, But pastor's ponle a gonna be las at 3. 3. And I said put at 3. Pero es que no vamos a estar listos, nadie va a estar listo, And then tú they ponle a said, las 3. But we're not going to be ready. And I said nobody's going to be Porque ready. yo Just quiero put que 3. cuando los case, Because then I want, when I'm going to ya get toda married, su familia esté sentada y estén todos listos. your entire family can be sitting down and be ready. Porque tenemos la mala costumbre Because we have the bad habit de no cumplir lo que nosotros hablamos. of not accomplishing what we said. Amén, ¿me está Amen? siguiendo? You're following me? Ahora Job capítulo 22, verso 27. Job 22, verse 27. Orarás a él y él te oirá. You shall pray to him and he will hear you. We Y shall tú hear you. pagarás tus votos. And you will pray for your Una votes. vez más, orarás a él You shall pray to him y él te oirá and he shall hear y you. tú pagarás tus votos. And you will pay for your votes. Póngame atención en esto y aprenda esto, grábelo en su corazón. Listen to me and record this in your heart. Tus oraciones Your prayers están estrechamente ligadas are very closely con que tú pagues a Dios lo que le prometiste. with you paying what you promised to God. Y tú estás orando, Señor, ¿cuándo va a venir? And you're praying, Lord, when is it going to come? Y el Señor escucha tu And oración. the Lord listens to your prayer. Y tú dices, ¿será que no me escucha? And then you ask yourself, maybe No, he's not sí te listening. escucha. No, he is listening Pero Él to está you. esperando que tú pagues tu voto. Y dice esto, pagues tu voto. But he's telling you, he's waiting for you to Es pay decir, your que vows. la deuda que nosotros tenemos con Dios Meaning the debt that we have with God hace que las bendiciones se atoren y no desciendan. makes for the promises to get stuck and don't Pero come cuando down. nosotros pagamos a Dios, diga fuerte conmigo, cuando pagamos a Dios, But when we pay God, say it with uy, me. con qué ganas tiene. How much encouragement Diga you have. conmigo Say fuerte, it cuando with me. yo pago a Dios, When I pay to God, cuando yo pago a Dios, when I pay to God, mi oración es my contestada. prayer is answered. La palabra de Dios dice The eso. word, that's what the word of La God Biblia says. dice que Dios da de gracia. The Bible says that God gives with grace. Y Él te da, aunque tú no des, Dios te da. Even though if you don't give, God gives you. Pero Dios lo que está esperando But what God is waiting for es que tú cumplas lo que hablas. is for you to accomplish what you speak. Dice la palabra que por tus palabras serás juzgado. The word says that you're going to be judged by your words. Por eso le dice, mira, Dios dice, si no vas a cumplir, mejor no prometas nada. That's why God says, if you're not going to accomplish it, then don't promise me anything. Porque te metes en problemas conmigo. Because then you're going to get in trouble with Y me. entonces hay unos que dicen, bueno, mejor no prometo. There's people that say, well, I'm not going to promise Está anything bien, then. si tú no quieres, no prometas. That's fine if you don't
want to, don't promise Pero los que anything. hacen pacto con Dios y cumplen el pacto But those that make the covenant with God and they son accomplish the grandemente covenant, they bendecidos. are greatly blessed. Pastor, ¿por qué ellos reciben y yo sigo en las mismas? Pastor, how come they receive and I'm still in the same place? No sé. I don't know. Revisa tus notas. Check your notes. Revisa tu Biblia. A lo mejor le pusiste por ahí, Señor, te prometo que voy a hacer esto. Your Bible, because maybe you wrote down, Lord, I'm going to promise Y you no I'm lo gonna do this. hiciste. And you didn't do Entonces, Dios está interesado en bendecirte. it. God is interested in Y Dios blessing me you. dijo, este invierno And the Lord told me this winter va a ser un invierno de mucha is bendición. going to be a winter with a lot of Pero blessing. tienen que aprender a pagar sus votos a Dios. But they need to learn how to pay their vows to God. Salmo 50, verso 14. Psalms 50, verse Todo 14. esto que le estoy enseñando es en el contexto All of this that I'm teaching you is in the context de la bendición sobrenatural que Dios va a traer sobre of the nosotros. supernatural and blessing that God is going to bring up to Job us. 22, 27, perdón, Salmo 50, verso 14. Psalms 50, verse 14. Dice el verso 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifice praise to God and pay your vows to the Most High. A ver, ¿a cuánto les gusta alabar a Dios? How many like to worship ¿Cuántos God? cantan en la How alabanza? many sing during the ¿Cuántos worship? danzan en la How alabanza? many dance during the worship? Uy, le voy a tomar foto porque yo los he visto que no I'm danzan. going to take a picture because I Unos don't sí, see you otros dance. no. Some of you, not everybody. Pero mira, But Dios look, dice, cuando ores Dios te escucha, the word says when you pray, God listens to you, pero paga tus votos. but you have to pay your vows. Cuando tú sacrificas a Dios alabanza, When you sacrifice worship to the Lord, paga tus votos. you need to pay your vows. Es decir, que si vamos a alabar y a bendecir a Dios, If we're going to praise and worship the Lord, vamos a alabarlo y bendecirlo bien y como se debe. we're going to praise Him and worship Him the way it's supposed to be. No solamente con nuestra boca y con nuestras manos, Not just with our mouths and with our hands, sino también con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos a Dios. but also with our offerings and our tithes to the Lord. Bueno, sigamos. Let's keep on going. Sí, es que esas cuando le decimos a Dios, tú sabes, Señor, That's when we said, oh Lord, you already know. tú sabes lo que estoy pasando, You know what I'm going tú me through. comprendes You understand me. y tú sabes por qué no puedo pagar lo que yo te prometí. And you know why I can't pay what I Y el promised Señor you. te dice, sí, yo sé, And the Lord tells you, yes, I know. yo sé por qué ahora estás así And I do know why you're like this now. y sé que ahora no puedes cumplir lo que prometiste And I know that now you cannot accomplish what you porque promised. dejaste de hacer lo que tú dijiste que ibas a hacer. Because you stopped doing what you said you were going to do. El Espíritu Santo quiere arrojar luz sobre tu vida. The Holy Spirit wants to throw light over your life. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 6. Eclesiastés 5, 4. Ecclesiastes 4 Cuando 5. a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. When you make promises to God, do not delay from fulfilling for those promises because He takes pleasure on fools. Cumple lo que prometes. Keep what you promised. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. It's better that you do not promise and do not promise what you have said. No dejes que tu boca te haga pecar. Do not allow your mouth to cause you to sin, Ni digas delante del ángel fue por ignorancia, nor say to before the angel it was because of ignorance. porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Because you will cause God to be angry because of your voice and destroy the work of your hands. Aquí se pone un poco más seria la cosa, Everything gets a little bit serious here. porque Dios dice cuando tú le prometes a Dios, Because it says when you promise something to no God, retrases la promesa de Dios. do not delay the promise Por of eso God. las primicias son para el Señor. That's why the first fruits are for the God. Entre are más for God. rápido tú traigas lo que The prometiste, faster you bring what you promised, la bendición de Dios va a venir a tu the vida. promise of God is going to come to your life. Pero dice que cuando tú retrasas eso que prometiste, But it says that when you delay what you promised, o el otro mes cuando tenga tiempo, next month when I have the time, yo voy a hacer lo que te dije que iba a hacer. I'm going to do what I told you Pero that I was ahorita going no to do. tengo tiempo. But I don't have the time right now. Dios dice que eres un insensato. God says that you are, Y a causa de tus palabras, and because of your words, Dios se enoja contigo. God gets mad at you. Cuando tú no
estás cumpliendo a Dios lo que le dices, when you're not accomplishing with God what you promised, Dios se enoja contigo. God gets mad with you. Y escucha esto. And listen to this. Yo sé que esto no lo quieren escuchar muy bien, I know that you don't want to hear pero this, te lo tengo que enseñar. but I want to tell you this. Porque dice que cuando Él se enoja contigo porque hablas y no cumples lo que dices, Because when he gets mad at you because you speak and you don't accomplish what you said, y has tenido tiempo para hacerlo y no lo has hecho, and you have had the time to do it and you haven't done it, has tenido los recursos para hacerlo y no lo has hecho, you have had the resources to do it and you haven't done dice, it. yo voy a destruir el trabajo de tus manos, el fruto de tus He manos. said, I'm going to destroy the fruit, the work of your hands. Estas son consecuencias graves. Those are very bad consequences. Porque tú estás a lo mejor afanado queriendo hacer las cosas. Because maybe you're worried trying to do the things. Y Dios te dice, yo te di el trabajo And God tells you, I gave you the porque work. tú me prometiste algo. Because you promised me something. Yo te di la empresa, I gave you the company. yo te di la I salvación, gave you the salvation. yo te sané, I healed you. te liberé, I made you free. yo traje a tu I familia brought your family. y tú no estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. And you're not doing what you said you were going to do. Entonces todo el fruto de tu trabajo All the fruit of your work, yo te lo voy a destruir. I'm going to destroy it. Y a veces estamos, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pierdo el trabajo? And sometimes we ask ourselves, why do I lose Porque my no job? cumpliste con Dios. Because you didn't fulfill it with God. ¿Por qué, como dice la escritura, recibo mi salario en saco roto? Why does the word say, I receive my salary in a bag? Gano bien, pero no me alcanza. I get paid well, but it is not enough. Pues mientras que tú no cumplas lo que le prometiste a Dios, Él va a hacer que el fruto de tu trabajo no brille. What you don't fulfill, what you compromise with God, He's not going to give you what you need. ¿Puedo perder la bendición que Dios me ha dado? Can I lose the blessing that God has given me? ¿Puedo perder el trabajo, la empresa? Can I lose my job, my company? Claro que sí. Of course you can. La palabra de Dios dice The word of God says que Él está esperando que tú cumplas, por eso dice, mejor no te tardes. that He's waiting for you to fulfill it. That's why He said, don't delay it. No sé, que tú digas, lo voy a hacer la otra semana. And maybe you will say, I will do it next week. Sí, Señor, la otra semana voy a ir a la iglesia. Yes, Lord, next week I'm going to go to church. La otra semana voy a dar mis diezmos. Next week I'm going to give my tithe. La otra semana voy a ir a orar por los enfermos. And next week I'm going to go pray for the sick. Y tú dices la otra semana, pero esta semana lo perdiste todo. And you keep on saying next week, but this week you lost it all. Y luego, ay, Señor, ¿por qué pasó esto? And then you ask, oh my God, why did this ¿Por happen? qué, Dios? Why, Lord? ¿Dónde estás, Dios? Where are you, Lord? Dice, aquí donde quedamos que iba a estar, aquí sigo. He said, right here where we said we're going to Yo, stay, I'm going to yo, stay here. yo te estoy esperando a ti. I'm here waiting for you. Entonces, si queremos que los tiempos se apresuren en nuestra vida, If we want for times to get faster in our lives, apresuremos a cumplir lo que le prometimos a Dios. let's do faster what we promised to God. Aprendamos a pagarle a Dios lo que es de Dios. Let's learn to pay God what belongs to God. Mientras que tú retengas lo que no te pertenece, If you retain what doesn't belong to you, no estoy hablando solamente de dinero, I'm not speaking only about money, de bienes materiales. the good things. Estoy hablando de tiempo. I'm speaking about Estoy hablando de time. lo que tú le dijiste a Dios que ibas a hacer. I'm saying what you told God you were going to Y do. mientras que tú estés reteniendo eso, And what you keep retaining. no that. esperes ver que la bendición fluya en tu vida. Don't wait to see for the blessing to flow Porque in la your bendición life. se activa cuando tú te activas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Because the blessing activates when you say you do what you say you were going to do. Salmo 65. Psalm 65. Estamos leyendo Salmo 65, ahora verso 4. Psalms 65 verse 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Blessed is the one that you chose and draw into yourself, that they may be dwell into your courts. We will be satisfied with the goods in your house from your holy temple. Diga conmigo, el deseo de Dios Say it with me. The desire es que of yo God, sea saciado. it's for me to be satisfied. ¿De qué voy a ser saciado? When I'm going to be Dice satisfied. la palabra de todo bien. The word says of all goodness. Saciarte, muchas veces le he explicado qué quiere decir I saciar. have explained to you many times what it's meant to be fulfilled. Saciar es cuando usted come, To satisfy is when you come, eat sigue comiendo, and you keep on eating. los hombres se desabrochan el cinturón, Men unbutton their pants.
Me están mirando las mujeres porque la última vez dije, las mujeres se sacan la faja. Women are No, living pero en otra iglesia aquí no hay ninguna mujer con in faja. another churches because there is nobody here with Y like dices, ya no me cabe, pero un poquito más. that. I have no Y more entonces space ya for cuando nothing else, está, a little bit more. dices, ya no, ahora sí ya no puedo más. And they say, oh, I can't do it Eso es anymore. ser saciado. That's what it means Y to dice be que el deseo de fulfilled. Dios es que tú seas saciado de todo bien. And the word of God says that He wants you to be fulfilled of Cuando tú all vienes a la goodness. casa de Dios es porque Dios quiere bendecirte When you abundantemente. come to the house of the Lord, it's because He wants to Y que, bless you y que abundantly. tú vayas a tu casa llevando esa bendición And you can go to your house taking that y blessing. que no pierdas la bendición, sino la bendición en tu casa se multiplique. And for you not to lose the blessing, but it will be multiplied Verso in your 5, house. lea conmigo, con Verse 5. tremendas cosas nos responderás, dice tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los remotos confines del mar. Diga conmigo, con tremendas cosas. Say it with me, with tremendous things. Cuando Dios responde, responde con tremendas cosas. When God answers, He answers us with tremendous things. La palabra tremendo quiere decir en el original temor reverente a Dios. The word tremendous means in the original fear, reverent fear of God. El ejemplo más claro que encuentro de esta palabra The more clear example that I can find of this es en word. Lucas capítulo 5 verso 4. Anótelo y léalo en su casa. Write down Luke chapter 5 verse 4 Es to la 9. pesca milagrosa. Is the miraculous fishing. Jesús viene a la orilla del mar Jesus comes to the edge of the sea y le dice a Pedro, dice, boga mar adentro and he tells Peter, go even deeper y arroja tu red. and throw your Echa net. tu red. Throw your net. Y Pedro le dice, no hemos pescado nada en toda la noche, And Peter says, we haven't caught anything all night. pero en tu palabra voy a echar la red. But in your word, I'm going to throw Y the lo hizo word. así. That's how he did Y it. dice que encerró gran cantidad de peces, And it says that he caught big que la quantity of barca fishes, parecía que se rompía, las redes se estaban rompiendo. that it looked like the nets were breaking. Y entonces Pedro llama a una segunda barca para que le ayude. And Peter calls for a second boat so they can help him. Y eran tantos los peces que encerraron en esa red And the fishes were so many, the ones that got caught in that net, que las dos barcas se estaban hundiendo. that both boats were sinking. Y a causa de esa pesca milagrosa, And because of that miraculously entonces fishing, Pedro le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Peter tells him, go away from me because I'm a sinner man. Y dice la palabra que el temor de Dios se apoderó de él And the word of God says that the fear of God took power on him. por ver cuántos peces había encerrado. Because he saw how many fishes he had O caught. sea, no era que le dio para pagar sus cuentas solamente, It wasn't that he gave me only money to pay his bills. sino la respuesta que vino de Jesús fue tan grande, But the answer that came from Jesus, it was so big, tan maravillosa, so wonderful, que aún estaba espantado por tanta bendición. that he was scared because of so much blessing. Eso es cuando la escritura dice, con tremendas cosas nos contestará el Señor. That's when the scripture says that the Lord is going to surprise us with tremendous Y things. lo que viene para nosotros en este tiempo, And what is coming for us in this time no solamente es que vas a poder pagar tus cuentas. is not only that you're going to be able to pay your bills. Dios va a traer tremendas cosas en tu vida en God el is nombre de gonna Jesús. bring tremendous No, things no, into no, your como que life. no lo has agarrado. I don't Dios think va a you have traer yet. tremendas God cosas. is going to bring tremendous Dios things va a into your hacer life. tremendas cosas en tu God is going to familia. do tremendous things in your Dios va a family. hacer tremendas cosas en tus God is finanzas. going to do tremendous things in your Y en este finances. tiempo, And in this time, Muchos van a llorar many are going to por lo que va cry a pasar. for what is going to Pero happen. Dios te va a contestar con tremendas But God cosas. is going to answer you Dáselo with fuerte al tremendous things. Señor. Give a big applause to the Lord. Necesito ir rápido. Dice, Él sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Verso 7. He who calms the road of the sea, the road of their waves, and the eruption of the nations. Diga conmigo, Él sosiega el alboroto.
Say it with me. He calms the roars. Esa es la palabra y por esta palabra Dios me habló en el 2019. This is the word, and through this word, God spoke to me in 2019. Y eso es lo que Dios me dijo ahora para nosotros en este tiempo. And this is what God told me for us in this time. Yo sosiego el estruendo de los mares y el estruendo de las naciones. I will calm the roar of the nation and the roar of the waves. Todo el alboroto que estamos viendo y que vamos a ver en el 2025, Everything that we are seeing and what we are about to see in 2025. yo sosiego eso para ustedes. I calm all of that for you Y guys. todo los estruendos, todo el alboroto, todo lo que se va a mover And all the roaring and everything that is going to move. y toda la confusión que va a venir. And all the confusion that it's going to come. Muchas cosas van a caer. Many things are going to fall down. Muchos grandes van a caer. Many great people are going to fall Muchos que down. se sentían seguros van a caer. Many that feel secure are going to fall. Pero en medio de todo eso, But in the middle of all of yo voy a that, sosegar las aguas para ustedes. I'm going to calm the waves Yo for voy a you. hacer que todo el alboroto y la confusión I'm going to make for all the confusion and ustedes the no roaring. lo vivan. You're not going to live it. Porque para ustedes Because for you, yo tengo algo preparado I have something prepared en este invierno. in this winter. Diga conmigo, en este invierno. Say it with me, in this winter. Ahora, no sé cómo hacerlo. Voy a ir rápido. I'm gonna Verso go 9. fast. Verse 9. Sígame en su Biblia, también en inglés, por favor. Just follow me in your Bible. Verse 9. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos. Diga conmigo fuerte, preparas Say it el with me. grano. You prepare the grain. Diga fuerte, Dios prepara el grano. Say it loud. God prepares the grain. ¿El grano de quién? Whose grain? Mi grano. My grain. Dice, cuando así lo dispones. Entonces dice, haces que se empapen sus surcos, 10. haces descender sus canales, ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes 11. destilan grosura. El verso 11 en la Biblia, traducción lenguaje al día, dice, llega el año a su fin y está lleno de bendiciones, por donde quiera que pasas, dejas gran abundancia. Lo que Dios me habló fue esto. What God spoke to me was this. El problema que nosotros tenemos The problem that we have es que estamos sujetados al tiempo cronos, al tiempo cronológico. is that we're subjected to the chronological time. Nuestra mente está anticipada Our mind is anticipated al tiempo cronológico en el que el mundo vive. to the chronological time where the Pongan world is mucha living. atención y síganme en esto. Pay attention to this and follow me in this. Entonces llega el tiempo de invierno So the time of winter comes y comenzamos a pensar, and we start to think el invierno es difícil. the winter it's difficult. En el invierno el trabajo baja. During winter time the job comes A down. veces no hay trabajo. Sometimes there is no job. Va a comenzar a llover It's going to start to y rain no voy a poder trabajar. and I'm not going to be able to Y work. comenzamos a hablar And we start to y speak decimos el invierno va a ser muy difícil. and we say winter is going to be very Y sabe una difficult. cosa, And you know que something? gran parte de la iglesia del Señor entra en depresión That big part of the church goes into y depression. pasa por mucho desánimo And they go through a lot of porque no discouragement. tengo trabajo, Because I don't have a job. porque se vienen las fiestas Because the parties are coming. y no tengo para hacer una cena, And I don't have to make a dinner. porque quisiera darle regalos a mi I would familia, like to give gifts for my family. pero no tengo ni para pagar la renta. But I don't even have money to pay my rent. Entonces lo que no puedo gastar, I cannot spend. porque lo que tengo que guardarlo Because what I have, I need to keep para it. cuando venga la renta o pagar los biles. For when the rent comes or to pay my bills. Y nosotros estamos pensando de esa manera todo el tiempo. And we are really thinking in that way all the time. Y ya nos vamos preparando para cuando venga el tiempo malo. And we are already preparing for when the bad time Y Dios comes. me dijo, ese es el problema con la iglesia. And the Lord told me that is the problem with the Que church. la iglesia no está esperando que yo responda con tremendas cosas. That the church is not waiting for me to answer with tremendous things. Porque ellos viven y se preparan Because they're living and preparing para vivir themselves tiempos de escasez, tiempos to difíciles. live a difficult and
times of lacking. Y el Señor me dijo, pregúntales, And the Lord told me, ask them. ¿cuándo oyeron de mí o cuándo les dije When they have heard from me, or que when iban a I venir told tiempos them muy difíciles que no iban a poder soportar ustedes? that there were going to be difficult times that you're going to be able to go through it? ¿Cuándo les dije que ustedes se prepararan When did I told them to prepare para vivir el peor invierno de su vida? to live the worst winter of your Dios dice, life? yo no les dije eso. And God says, I never said Yo that. dije I said que yo corono el año con that I abundancia. will crown the year with Yo abundance. cierro el año. I close the year. Todo por donde yo paso. And everywhere I go Yo dejo through, prosperidad y I abundancia. live prosperity and abundance. Y lo hago en el tiempo de invierno. And I do it in the time of winter. Porque el final del año, Because the end of the year, nosotros decimos, es un tiempo malo. we said it's a bad time. Tiene que cambiar nuestra manera de Our pensar. way of thinking needs to Tiene que change. cambiar tu manera de hablar. Your way of speaking needs to Tiene change. que cambiar tu manera de creer. Your way of believing needs to Porque change. si tú sigues creyendo Because if you keep on que believing no vas a tener trabajo, that you're not going to have a job, prepárate para lo peor. prepare for the worst. Pero si tú estás esperando But if you are waiting que Dios traiga abundante bendición a tu for vida, God to bring abundance, Dios va a blessing to your traer life, bendición a tu vida. God is going to bring blessing into your Pero nuestra life. manera de pensar tiene que But cambiar. our way of thinking needs to change. No puedes levantarte diciendo voy a perder el trabajo, You can get up saying, I'm going to lose my no job. voy a tener trabajo. I'm not going to have a job. No, levántate con toda la fe, No, get up with all the faith. confesando la palabra de Dios, lo que Dios te ha dicho. Confessing the word of God, what God has No told importa you. el tiempo que es, Dios me va a It bendecir. doesn't matter the time it is, God Y is going to este bless me. tiempo es el tiempo que más voy a And this ganar. is the time where I'm going to work the Más most. van a venir trabajos. More jobs are going to Voy a come. tener que contratar gente para poder sacar esos trabajos. I'm going to have to hire people to Mi be able empresa to va a crecer en este make tiempo. those jobs. My company is going to ¿Por qué? grow in this time. Porque Why? Dios dijo, Because God yo said, cierro el año con I abundante close the bendición. year Amén, with denle un abundant aplauso al blessing. Señor. Give a big applause to the Lord. Le pedí permiso a Alan para hablar su testimonio. I asked permission to Alan to speak his testimony. Dije, total, lo habló en la iglesia. I said, well, he already spoken in the church. Nos estuvieron dando el testimonio en pedacitos. They were giving us the testimony and pieces. Y Dios me dijo, pon atención en eso. And God told me, pay attention in that. Porque Dios le dijo a Noemí, vean las señales porque es el tiempo. And because God told Noemi, look at the signs because it is the time. Me habló un poco preocupado. He called me kind of worried. Papá, tengo que pagar $5,000 en 3 meses. He said, Dad, I need to pay $5,000 in Es 3 months. el pago de la escuela de Alexa. It's the payment of Alexa's school. Y pues solamente me alcanza para mis gastos. And I only have for my ¿Qué voy a hacer? Me expenses. dijo. What am I going to do? He said. Dijo, no quiero hacer cuentas. He said, I don't want to make my counts. Le dije, haz cuentas. And I told him, Sé make the fiel counts. con Dios Be faithful with y haz God. lo que Dios te dijo que And hicieras do what God told you to do. y espera lo sobrenatural de Dios. And wait for the supernatural of God. Y entonces él así lo hizo. And that's how he did it. Llegó el momento que Alexa, el testimonio que ella dio, le dieron un aumento. The time that Alexa said they gave her a raise, Pero su aumento se lo dieron, le dijeron, fue al final del mes her raise was at the end of the month. y le dijeron, te voy a hacer un pago retroactivo, te vamos a pagar el aumento que te debemos haber dado todo el mes. And they told her we're going to give her the payment that we should give you in the whole month. Entonces Alan dijo, vamos a dar esto como primicias al Señor. And Alan said, we're going to give this as first fruits to the Lord. Y Alexa dijo, ¿qué? And Alexa said, okay. Dijo, primicias. Okay, Dijo, first ok, fruits. está bien, tú sabes, vamos a hacerlo. She said, you know what it is, and we're going to do it. Y lo hicieron con toda la fe. And they did it with all their Y faith. después And after that, vino el testimonio The testimony came que le aumentaron el salario a Alan. that they gave a raise to Alan. Después le volvieron a aumentar más el salario a Alexa. Then they give her Alexa another raise. Y después And later, le enviaron una carta, en pocas palabras, le pagaron los $5,000 de regreso que habían dado. they sent them a letter. In other words, they paid them the $5,000 that Y they le had dieron already un paid. aumento y ya va a salir de maternidad, ya salió. And she's already on Un mes más y se maternity alivia. leave. Yeah. Pero le dieron un aumento y le dijeron que te damos esto de aumento. They gave her a raise and they told her we're going to give Porque this cuando much te for a alivies raise. quiero que regreses. Because- Aquí tienes tu trabajo. When you give birth, I want you to come back. Your job is going to be waiting for you. Pero a mí Dios me dijo, observa eso. But what God told me was, ¿Por take qué? a look at that.
Porque nosotros estamos acostumbrados a dar primicias al principio del año. Why? Because we are used to give our first fruits at the Cuando beginning of comienza the el año year. damos lo primero. When the year starts, we give the Pero first Dios le fruits. dijo a él, da las primicias faltando 2 meses para que acabara el año. But God told him, give your first fruits 2 No months estamos before the finish of the acostumbrados year. a eso. We are not used to that. Pero él hizo lo que Dios le dijo. But he did what the Lord told him Y to Dios do. trajo mucha bendición a su casa. And God brought a lot of blessing to Y no his solamente house. eso, sino vino todo lo que necesitaban para el baby. And not only that, but they had received everything they needed for Tienen the todo y baby. tienen de más. They have everything and more. Ayer les dije, ya guarden eso, por favor. I told them yesterday, please put that away. Ya tienen tantas cosas como para gemelos, le You dije. have so much things like if you guys are going to have twins. ¿Y por qué viene toda esta And bendición? why is this all blessing coming? Porque cuando Dios habla a tu corazón Because when God speaks to your y heart, tú haces una promesa con Dios y tú cumples lo que Él te you dice, make a promise with God and you accomplish no what He importa tells si you. es el invierno, It si doesn't es matter if es it's el winter tiempo que sea, or whatever time it is. Dios te va a bendecir. God is going to bless you. Y ayer me presumió su cuenta de banco. And he ¿Quiere que le diga cuánto show tenía? his bank account yesterday to me. No, ya eso es mucho chisme, ya. I'm not going to tell you how Pero much me it dijo, was. me dijo, mira papá, And he said, look, Dad, nunca había llegado con tanto dinero. I never have so much Nunca había money. tenido tanto dinero en el I fin de año. Never had so much money at the end of the year. Y eso lo hace el Señor. And that's what the Lord does. Y todavía falta. And then there's still more. Porque el Señor quiere bendecir abundantemente. Because God wants to bless abundantly. Pero nuestra manera de pensar tiene que But cambiar. our way of thinking needs to change. Póngame atención en esto. Pay attention to me in this. Porque en el invierno lo que la iglesia hace, la congregación hace, Because during winter, what the church and the congregation does, es que muchos dejan de diezmar many stop tying. y algunos dejan de ofrendar And completamente. some of them start giving offerings Es decir, completely. que cuando viene el tiempo de invierno, Meaning when the winter time comes, no es porque no haya trabajo, it's not because there is no job. sino dejan de ofrendar porque tienen miedo It's because they stop offering because they're y creen afraid. que necesitan guardar eso para cuando falte el dinero. And they think they have to save that when the money is Entonces gonna be missing. de entrada ya están creyendo que el dinero les va a faltar. To begin with, they're already believing that they're Y not going to have entonces money. guardan la semilla They save the seed y no la siembran. and they don't sow it. Pero esto es algo loco, But this is something crazy. porque la palabra dice que Él bendice los renuevos, Because the word says that He que Él prepara el grano de ellos. and He prepares No their dice- grain. el Salmo no dice Dios prepara su grano, no. The Psalms doesn't say He Dice prepares Dios His prepara el grano de grain. ellos He says He prepares their y grain prepara la tierra and prepares the y la ground enriquece. and enriches it. ¿Para qué? For what? Para que al final del año Or at the end of the year, siembren la semilla to plant the y seed yo bendiga sus and renuevos. I can bless the renewal. El error es que guardamos la semilla y no la The sembramos mistake is that we save the seed and we y don't plant pasamos it. todo el año contando los pennies, And y we go through the whole year counting pennies, los dólares para poder salir. the dollars to be able to go and Cuando, get out. cuando el invierno termina, When winter finishes, hay una cuesta muy difícil de there subir. is a very uphill, very hard to Muchos go comienzan el año con deudas up. Many start the year with y debts con muchos problemas and financieros, without all financial problems. porque en el invierno empezaron a gastarse y a comerse la semilla, During winter, they start spending and eating their y seed. cuando comienza el año no tienen nada. And when the year starts, they have Y nothing. Dios me dijo, ese es el error. And the Lord told me that is the Yo voy a mistake. bendecirlos grandemente, I'm going to bless them greatly. pero yo les di semilla para que siembren, no para que la guarden. But I gave them the seed to plant and not to keep it, Y save tú it. dices, oh, llegué al final del año And then you said, I got to the end of the y year ahora tengo algo guardado. and I have some safe. Nunca tuviste nada. You never had nothing. ¿Por qué ahora tienes? Why do you have some now? Porque esa es la mejor semilla que Dios ha puesto en tus manos. Because that is the best seed that God has put Y in lo your que hands. tenemos que aprender a hacer And what we need to learn, es sembrar cuando Dios nos dice que tenemos que sembrar. it's to plant when we need to plant, when the Lord ¿Sabe says por qué plant. Alan fue grandemente You know bendecido? why Alan was greatly blessed? Yo hasta le iba a decir ora por mí porque está siendo muy bendecido. I was going to tell him, pray for me because Pero you're being ¿sabe blessed. por qué fue bendecido? But you know why he was Porque blessed? fue contra todo pronóstico. Because he went against all pronostic. Fue contra el tiempo cronos, He went el tiempo against cronológico. The chronologic, the chronos Y time. se metió en el tiempo kairos de Dios. And he got into the Kairos time Se of bajó God. se bajó de la manera de And he
pensar de este He mundo got off the way of thinking of this y world. se subió en el tiempo en el tiempo kairos de Dios. And he got into the time kairos of God. En este tiempo la gente dice es tiempo de In escasez, this time, people says this is time of lack. pero Dios dice siembra tu But semilla. the Lord says, plant your ¿Sabes seed. que en el invierno la semilla hay mucha humedad y se pudre? You know that during winter there's a lot of La- humidity and it rottens. La semilla que tú no siembras cuando la tienes que sembrar, The seed that you don't plant when you need to plant, porque tú prometiste a Dios que lo ibas a hacer, because you promised God you were going to do it. esa semilla se pudre. That seed gets rotten. Porque tú tienes que hacerlo cuando Dios te dice que lo hagas. Because you need to do it when God is telling you to do it. Y dice la escritura, termina diciendo en el verso 12, Verse 12. destilan sobre los pastizales del desierto y de los collados, se ciñen de alegría. Diga conmigo, en mi casa, Say it with me. In my dígalo house. fuerte, en mi Say casa it with me. In my house. va a haber alegría este invierno. There will be rejoicing Ojo aquí, this pongan winter. atención. Pay attention to this. No vas a pasar un invierno como años pasados. You're not going to go through a winter like past No vas a years. estar tristeando en la casa. You're not going to be sad in your house. Quisiera comprarle algo a mi mamá y no Oh, tengo. I wish I can buy something for my mom. and I Quisiera don't tomar have. unos días de vacaciones, no puedo. I wish I could have some days of vacation and Todos I can't. preocupados porque no pueden tener lo que quisieran. Everyone worried because they don't have what they want to. Y muchas de las veces al final del año las casas de los hijos de Dios, And many times at the end of the year, the houses of the children of God, todos están tristeando ahí. they're all sat right there. Hacen la cena de Navidad, They made the Christmas dinner. se duermen a las 9 de la They noche. go to sleep at 9 Todos tristes, ya because pues they're all sad. ya nos comimos el jamón, ya vamos a They dormirnos. already ate the ham. Let's go Ya. to sleep. Eras más animado cuando estabas en el mundo, te la amanecías bailando, gritando. You were more joyful when you were in the world. You were dancing and Y screaming. sabes que este año And you know what? tu casa va a estar llena de bendición, tu mesa This year your va a house, estar llena de mucha bendición. your table is going to be full of a Este lot of año va a haber blessing. regalos para toda tu This familia. year is going to be gifts for Este all año your va a haber family. regalos para This que year will compartas be con el que no gifts tiene. for you to share with the one that doesn't Este have año any. no va a haber This tristeza year en there's tu gonna be no casa. sadness in your house. No va a haber There's tristeza. going to be no sadness. Los collados se visten de The alegría. heels get dressed with Claro. happiness. Of course. La mayor alegría la tiene uno cuando recibe el cheque, ¿cierto o no The es great cierto? joy you have it when you receive your check, yes or no? Mire, yo cuando las finanzas bajan, estoy así. Look, when finances go down, I'm like this. Mi esposa me dice, ¿dónde vamos? My wife tells me, where are we going? ¿A dónde vamos a ir? Where are we going to go? Si quieres te llevo a caminar al río. If you want, I'll take you to walk on the edge of the Dice, river. ¿al río? She said, to No, the river. no me va- es domingo, ¿no me vas a llevar a comer? A Sunday, you're not going to take me out to eat? Pero nomás me llega el cheque. But once I receive my check, Me paro, me pongo los zapatos I y le digo, said that. arréglate pero I ahorita. put my shoes and I tell her, Y "Get ready vámonos. now, Y and le hablo a let's mis go." hijos, vámonos todos. And Y I told vámonos my a children, comer. Let's go, everybody. Let's go out Si to algo eat. se me enciende y me da la alegría. And something turns on Claro, me and gives con me la the cartera happiness. con la cartera llena todo el mundo se alegra, Of course, ¿cierto o with no? my wallet that is full, everybody gets happy, right? ¿Por qué me ve así? Why you look at me like Yo that? no quiero verlo triste este I año. don't want to see you sad this Yo quiero que year. usted esté contento, lleno de I want bendición. you to be happy, full Pero of hay que blessing. aprender a hacer lo que Dios nos But we dice. need to learn to do what the Lord is telling us to do. El final de este salmo The dice, end of this psalm says, Él cierra el año con abundante bendición. He crowns the year with abundance of blessing. Pero el principio de este salmo But the beginning of this psalm dice, a ti pagaremos los votos. says, we will pay our vows to you. ¿Quiere que este año haya abundante bendición en su Do you casa? want this year for be abundant Yo blessing sé in que your house? muchos me van a I know crucificar that many of you are going to crucify me. por lo que voy a For decir. what am I going to say? Pero debajo de su arbolito de Navidad tiene que estar lleno de regalos. But under your Christmas tree needs to No be full uno. of trees, not one. Tiene que haber muchos regalos There's para need to toda be su familia. many presents for your whole Sé que los family. religiosos van a decir, yo el árbol de Navidad es del infierno. I know that the religious one are going to Usted say, no ponga the si no Christmas quiere. tree is from the hell. Don't put it if you don't Pero want va a it. estar contento, va a estar But alegre. you're going to be happy, you're going to be rejoiceful. Y esta alegría no es porque seamos falsos. And this happiness, it won't be because we're fake. La Biblia dice que
pide a Dios The Bible says to ask God para que tu gozo sea cumplido. or your joyful No to be seamos accomplished. religiosos. Let's not be religious. Dios nos da God gives para que us nosotros vivamos con gozo. for us to live with joy. Jóvenes, aprendan esto, por favor. Youth, learn this, please. Aprendan a ser fieles con Dios y a trabajar y a ser Learn fieles. how to be faithful and work for the Lord. Porque la tristeza y la depresión que se cargan Because the sadness and depression that you es have porque no cargan un billete en la is bolsa. because you don't have a bill in your. Pero cuando tengan la cartera llena, But when you have your wallet full, les va a cambiar la cara. your face is going to change. Eso es lo que la palabra dice. That's what the word says. Y yo quiero creer la palabra And de I Dios. want to believe the word of Yo God. quiero creer que somos un pueblo fiel, I want to believe that we are que people that cumplimos is lo que hablamos con Dios. faithful, that we accomplish what Yo we no promised creo, God. hace años Years ago, que yo dejé de creer que en el invierno íbamos a pasar malos tiempos. that I stopped believing No. that winter we're going to have bad Yo times. todos los inviernos creo y No. oro. But every winter I Y, pray and digo- I believe. y yo digo, este año va a ser mejor que el próximo. And I said, this year is going to be better than the next one. Pero si usted no ha hecho lo que le prometió Dios, But if hágalo. you haven't done what you promised to God, do Hágalo it. porque no lo quiero ver llorando en las esquinas. Do it because I don't want to see you crying in the corners. Si usted le prometió a Dios que iba a hacer algo, hágalo. If you promised something that you were going to do to God, Si do usted it. no ha pagado sus diezmos y sus ofrendas a Dios, hágalo. If you haven't paid your tithes and offerings to the Lord, do it. A ver, le voy a traer revelación para que lo entienda ahí. I'm going to give you revelation so you can understand it. Usted tiene un trabajo You have a job y trabaja una semana, and you work a week. llega el fin de semana At the end of the week comes y le dice al patrón, mi cheque, and you ask your boss, y el "Where's my patrón te check?" dice, la próxima semana. And the boss tells Okay. you, next week. Y llega la otra, trabajaste ya 2 semanas You already worked 2 weeks. y llega el día de pago And the day of payment y te comes. dice, no hay cheque. And he says, there's no check. Y así pasan 3 y 4 And semanas. that's how it goes. 3 and 4 weeks. Ya seguro pass si by. vas a tener una cara de tristeza y de depresión. And like that, of course, you're going to have a face of sadness and Nomás depression. con todas las palabras que te va a decir tu esposa porque no llevas dinero a la casa. Just with all the words that your wife is going to tell you because you don't have taken money to the house. Pero por favor imagínate que llega se cumple un mes But please imagine that there is a month past y by. tú estás esperando que te pague. And you are waiting for him to pay ¿Cuánto you. estás esperando que te pague? How much are you waiting for him to pay ¿Esa you? semana que trabajaste That week that you o todo worked, el mes que no te pagó? or the entire month that he didn't Si pay él you. te dice, aquí está lo de una semana, If he comes and tells you, confórmate con eso y ya vete. "Here's 1 week of work, get happy with that and go ahead." ¿Para Leave. ti va a estar bien? Is it going to be okay Y with que te for dijera, you? y ya no te voy a pagar, no, si fuera yo, agarro mis cosas y me voy. If that will be me, I Es will decir, take my things and leave. búscate otro tonto que te trabaje, yo no voy a trabajar de gratis. And I will tell him, look for somebody else to ¿No es work for you cierto? because I'm not going to do it. Entonces cuando nosotros no pagamos a Dios So when we don't pay God y no le damos lo que le tenemos que dar, and we don't give him what we have to decimos, give him, ahora sí, and we say, ahora now, sí le voy a dar la ofrenda, now I'm going to give him the ahora offering. sí le voy a dar el diezmo. Now I'm going to give him the Y tithe. tú le das esta semana, And you give him this week. pero tú le robaste 3, 4 semanas But then you stole from here 3 and 4 y tú weeks. no estás cumpliendo lo que tú hablaste con Dios. And you're not accomplishing what you talked with God. Porque la promesa que Él te dio que Él te iba a Because bendecir the promise that he gave you is y that he was going to bless que you. tú ibas a pagar tus And diezmos. you were going to pay your tithe. Y si tú no pudiste venir por alguna And razón, if you couldn't come because of some tú reason, tienes que ser fiel a tu palabra con Dios you need to be faithful with your word to y a la God. promesa que nadie te obligó a hacer, sino tú hiciste con Dios. And to the promise that nobody obligated you to do it, but you did Y it with cuando tú God. vengas a la casa de Dios, And when you come to the house tú of the debes de Lord, traer todos tus you need diezmos to bring all of y your debes de tithes, traer todas tus ofrendas. and you need to bring all of your Porque lo offerings. único que Dios está esperando Because the only thing that God is es que waiting tú for cumplas lo que hablas. is for you to accomplish what Para you Dios, speak. Dios traer gran bendición. So God can Amén. bring great ¿Cuántos blessing? creen que este año va a ser un año muy How bendecido? many believe that this is going to be a very blessed year? 2025 2025 es un año de mucha oportunidad para la iglesia. is a year of a lot of opportunity to the church. Y Dios nos va a responder con tremendas cosas. And God is going to answer us with Tremendas things. cosas van a venir a las familias. Tremendous things are going to come Hombres, to families. mujeres, Men, women, empresarios que están en este lugar, businessmen that are in this place, comerciantes que están en este lugar. sellers that are in this place. Prepárense porque Dios va a responder con tremendas cosas. Get ready because God is going to bless with tremendous things. Y vas a estar espantado como Pedro por la pesca tan grande.
grande. And you're going to be scared like Peter because of the big fish. Así es que hay que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. So let's do what we said we were going to do. Hay que salir a las calles. Let's go out to the streets. Hay que predicar. Let's go preach. Hay que servir a Dios. Let's serve the Lord. Hay que hacer lo que que dijimos. Let's do what we said we were going to do. De lo demás se encarga el Señor. Amén. Dale un Rest, fuerte God aplauso al takes care of Señor. it. Give a big applause to the Lord. Ponte de pie y vamos a orar. Let's stand up and let's pray. Y quiero que cierres tus ojos.